Internet ada je. Okay. So I'm live in recording. Okay. So wait. Alright. So, guys, macam yang saya dah keep on cakap sebelum ni, whenever we are studying this chapter biodiversity, you always need to have this, what I so call as a map ready in front of you or by your side. Okay, so later you're going to soon realize why this is so important and in helping you maneuvering the jungle of knowledge for biodiversity. Okay, so alright, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan start for domain eukarya. Sorry. No, wrong tab. Okay, domain bacteria and archaea. So why we can discuss this domain bacteria and archaea all at both at one go? Because these two domain they are protista. Astaghfirullah, they are prokaryotes. Sorry, I've been through 2 hours or 3 hours of classes before, so I've made have a tongue twisted. Okay. So now we are talking about the main bacteria and archaea because they are both prokaryotes. Okay, so and why we put them in one small subchapter because they are not much being to be discussed about them in detail, even though they comprises of many types of many species of bacteria and archaea out there. Okay. So here are the objectives. So you need to state the two domains of prokaryotes, which are bacteria and archaea. So now we understand that these prokaryotes organisms, this prokaryotic cell, they covers two domains. Padahal yang eukaryote only cover one domain only, which is domain eukarya. Still, if you are confused with what I'm talking about, now let us have a quick peek of the map. So now tengok sini. So eukarya only for organism eukaryotic cell with a eukaryotic cell, archaea and bacteria for prokaryotic organism. Okay, so describe the diversity of bacteria based on cell shapes, state the importance of bacteria, and so on and so forth. Kita akan bincangkan nanti. Okay, like what I've mentioned to you yesterday and 2 days ago, I will not really go into great detail and great explanation for each of these 1.2, 3, 4, and 5. But what I will do, I will just go through in general as explaining to you guys where the part you need to understand the most, because we don't want to spend much of time for this chapter. Okay, because we want to focus on other chapters. Okay, so now we are looking at the classification of prokaryotes. So classification of prokaryotes ni kita dah letak dia dekat bawah, two domains. Okay, archaea for example, the organism is Sulfolobus sp. For bacteria, the example of organism is E. coli. Okay, so now we're looking at the differences between bacteria and archaea. So like what I've mentioned yesterday, I've speak to you guys that, oh, this Calvus cakap, Whitaker, kau tu style lama lah, apa ni, nak gunakan 5 kidney system. We need to adopt this 3 domain system because we need to separate this prokaryotes ni. We need to separate them. One of them is under the domain bacteria, the other one is under the domain archaea. Okay, due to this reason, due to this supporting reason, other than by just studying at the rRNA, ini pun berbeza. Okay, so what are the differences? The bacteria, if we compare the cell walls between bacteria and archaea, bacteria, the cell wall is made up of peptidoglycan. Kalau yang archaea ni, the cell wall is lack of peptidoglycan. Not saying that dia tak ada peptidoglycan langsung, but yeah, some species may not even have the peptidoglycan, but most of their cell wall is made up of protein and polysaccharide. So it's two different composition. So that's why si Calvus kata, asingkan yang berdua ni. Okay. Bukan orang, asingkan makhluk berdua ni. Okay. So in terms of the plasma membrane for bacteria, the molecular structure of the bacteria, plasma membrane of the bacteria is also different because the hydrocarbon in the plasma membrane are linked the hydrocarbon linked to glycerol by ester linkage, whereas kalau archaea is by
ether linkage. So what are the difference between these two type of linkage? We are going to look at it here. So nampak between this hydrocarbon chain of bacteria with the glycerol, they are linked by ester linkage. Okay, whereas for archaea, it is linked by ether linkage. So what's the difference? This C double bond O ni tak ada for archaea. So it's totally different component. Okay, so that's why they say, oh, tak boleh jadi. They need to be separated. And on top of that, okay, the DNA for bacteria, they are not associated with histone protein. So what is meant by associated with histone protein? Histone protein ni, if you know that the structure of our DNA is a long and stretchy panjang macam threads, macam benang macam tu kan. Okay, during mitosis or meiosis, the DNA will start to coil and being densely tight and everything. So enable to do that, dia akan ikat pada uh, 8 ketul protein yang dipanggil sebagai histone protein. But that one is only available ataupun that one is only present in us human in eukarya, okay, in eukaryotic, and also si archaea. So archaea DNA dia ada protein histone protein ni tadi, but the bacteria do not have histone protein. So here we understand that similarities of archaea with eukarya as human adalah DNA-nya associated with histone protein. Okay, so that's why they need to be separated. So now we are going to we're going to discuss about diversity of bacteria. So now we are going to put aside archaea. So dah kita tak bincang detail lagi lah archaea. So the detailed discussion of archaea, you guys will going to have it in your next next session when you guys joining SDS. Okay. So in terms of the diversity of bacteria, we can they are diverse based on their shape, based on their gram staining, and based on the position of flagella. So shape ni kita akan tengok sekejap lagi. Gram staining ni is what you will have when you will study with during your lab. Okay, for experiment 1. You guys going to be brief, you guys going to study. Okay, ada bakteria ni bila kita warnakan dia akan berwarna with a special technique, which is the gram staining technique. Dia akan berwarna biru, purplish blue. And the other group of bacteria, when we color them with this special dye using the gram staining technique, it will appears pink. Okay, a reddish pink, macam merah, macam pink macam tu. So those yang warna pink namanya adalah gram negative. Those yang berwarna blue after the technique of dyeing, bukan dyeing mati, dyeing mewarnakan, EING, yang mewarnakan. So akan warna purple. Itulah gram positif. Blue, purple positif, red or pink is negative. Okay, keep that in mind. Okay. So itu adalah gram ni bukannya gram berat timbangan. No, it is nama orang, is the name of person. So it's a technique developed by him, by Pak Cik Gram ni lah. Okay, so position of flagella. Flagella ni adalah ekor. So adakah ekor dia ada ke, tak ada ke, ada banyak ke, ada sikit ke, kat mana ke? So yep, itulah their diversity as well. So kalau we look at the cell shapes of this bacteria, if it is spherical, berbentuk bulat, kita akan panggil sebagai coccus. If the shape is rod shape, we're going to call it as bacillus. If the shape is spiral, we're going to call it as spirillum. Okay, ataupun kalau bentuk koma, macam tu lah. Okay. So, example of the spherical shape is such as Diplococcus, Streptococcus. So, it is in their name, Streptococcus. So, strep kita boleh tahulah bentuknya itu adalah bulat-bulat, spherical, Staphylococcus. Okey, kalau dia bentuk rod shape, Bacillus, contoh nama ialah Bacillus thuringiensis. Okey, having said this, I'm going to highlight to you guys, not necessarily every microorganisms on their names need to have this word Bacillus, need to have this word coccus or vibrio spirillum. Tak semestinya. Only some of them will have the name based on their shape. Okay.
So next lagi adalah rhodospirillum. So kita boleh dah tahulah dia adalah berbentuk spiral. Okay, so again next importance of bacteria. Again, importance ni bukanlah kepentingan. Importance masuk dari sini adalah lebih kepada peranan. So apakah peranan bakteria? Okay, number one that we need to study adalah recycling of chemical elements in ecosystem yang dibuat contohnya seperti rhizobium sp. Dia akan help untuk fix nitrogen dekat dalam atmosphere dan dia akan bawa tukar menjadikan nitrate untuk jadi ammonia untuk jadi baja dan akan digunakan oleh tumbuhan tu dekat dalam akar dia untuk dimanfaatkan. Okey. Ini adalah contoh gambarnya rhizobium tu tadi. Okey. So some heterotrophic prokaryotes function as decomposer. Maksudnya yang ni dia akan decompose ataupun hancurkan bangkai-bangkai. Okay, another importance ataupun peranan of bacteria ni adalah it can establish a symbiotic interactions with host. Contohnya macam kita lah, human. So E. coli ni kita human intestine provide tempat tinggal dan makanan untuk E. coli. On the other hand, in return, E. coli akan produce vitamin K and vitamin B untuk manusia. So win-win situation. Okay. Ada juga of course bakteria yang pathogenic and mostly actually they are also pathogenic. Pathogenic ni maksudnya excuse me, bakteria ni adalah harmful. It can cause disease or being harmful to us human. But at the same time dia dapat benefit lah. Maksudnya sebab dia ambil nutrient kita dan sebagainya. Okay. And last but not least, in research and technology, dalam biotech, kita dah belajar dalam last SEM, okay, E. coli is used in gene cloning and the bacterial plasmid is used as a vector in gene cloning as well. So, dalam DNA recombinant technology tu kan, kita dah belajar. Okay, so itulah kegunaan ataupun importance of bacteria ni tadi. So, if we pick at here, we've just discussed about bacteria. ARCHAEA ni kita tak bincang banyak sangat. Okay, so now what we are going to do on our next slide that I'm going to discuss with you is this domain Eukarya. Okay, under domain Eukarya, remember, please be reminded that some of them are unicellular, iaitu single cell, satu sel sahaja, even though most of them adalah multicellular. So under unicellular, we have only one kingdom, which is kingdom Protista. That is what we are going to study and discuss now. Okay. So when we speak about kingdom Protista, okay, so don't just think in your head, oh, it's just we're talking about the kingdom. Please also bear in mind what is their domain. Domainnya adalah domain Eukarya. How do you know? Take a quick peek on here. So kita adalah Eukarya. Okay. Alright, so here are the objectives. So you need to be able to state the unique characteristics of Protista, classification of Protista based on the algae and protozoa, and last but not least, state the importance of Protista. Okay, so now we are on to this slide. Unique characteristics of Protista. I would like to say this many times, and I will keep on repeating this. Setiap phylum, setiap kingdom, setiap domain, class, order, genus, family, we need to understand, we need to study the unique characteristics. Why this is important? These unique characteristics is what tells them and separates them from the others. Sama juga macam korang. What are your unique characteristics that enables you to be called as a student of D1T7? Apa unique characteristics here? First and foremost, you guys have to be a science student.
bukannya account student here at KMS. Okay, so you guys also need to be a KMS student for you guys to be able to be present here in this Google Meet session as being as my student. Okay, so if you are a student of other colleges, tak boleh. So that is your unique characteristics. Gitu. Okay. So now we're going to look at this unique characteristics of protista. So first and foremost, macam saya nak cakap lah sebenarnya, unique characteristics ni dia macam syarat-syarat wajib ataupun syarat-syarat sah untuk menyertai kingdom protista, iaitu kerajaan protista. Okay, when I use the term kerajaan, it is not actually the correct direct translation of the word kingdom. Kingdom will remain as a kingdom dari segi sudut taksonomi. Cuma saya sebut kerajaan tu hanyalah untuk bahasa pemahaman penerangan kepada you guys sahaja. Okay. So, kalau korang berminat untuk menyertai kerajaan protista, korang rasa kerajaan protista ni cool, korang rasa kerajaan protista ni kuat, korang nak join dia orang. So, let us check korang layak ke tak layak untuk masuk dekat sini. First, check adalah eukaryotes. Korang macam lepas because all of you are eukaryotic. Okay, because all of your cells are eukaryotic cell. Okay, pas syarat pertama. Ngam. Yang kedua, we look at the next characteristic. Most protists are unicellular. Korang tu unicellular ke? Korang ni adalah multicellular. So korang tak layak, korang tak boleh nak masuk dekat group ni. Tak boleh nak masuk dekat kerajaan ni. Lepas tu korang akan cakap saya, Sir, tu yang bawah cursor tu apa benda tu? Multicellular tu. Dia hanya cakap kat sini, some are multicellular or colonial form. Okay, ataupun dia form colonies. So ini hanya some pengecualian yang di mana karakteristik mostly dia fit protista. Kalau korang tu hanya just fit dua karakteristik saja, tak layak korang nak masuk dekat sini because you fit most of the other characteristics dekat kingdom lain. Of course lah, kingdom Animalia. Okay. Now, syarat-syarat lain lagi, dia punya karakteristik dia yang lain lagi adalah dia punya mode of locomotion, cara pergerakan dia. So, dia bergerak hanya sama ada menggunakan pseudopodia. Okay, so ataupun bergerak menggunakan flagella ataupun bergerak menggunakan cilia. So, ataupun non-motile, so dia hanya ikut arus sahaja. So, korang bergerak cara pseudopodia, flagella atau cilia ke? Takkan. So that's why korang tak boleh nak masuk dekat kerajaan ini. Tak boleh masuk dalam kingdom ni. Okay, dari segi type of nutrition. Okay, so dari segi type of nutrition ni dekat dalam kingdom protista ni ada yang autotroph, ada yang heterotroph ataupun ada yang both mixotroph. Okay, so apa itu autotroph? Autotroph adalah organism yang boleh buat makanan dia sendiri, typically secara fotosintetik. Okay, yang secara fotosintesis lah. Yang heterotroph ni pula terbahagi kepada dua, sama ada dia holozoik ataupun dia saprozoik. Holozoik ni maksudnya dia telan makanan tu sendiri. Maksudnya cara dia dapat makan tu dia telan, dikunyah atau tak sebenarnya kunyah, maksudnya dia directly ingest. Kalau saprozoik ni dia tak ingest, dia hanya serap je. Macam dia serap nutrien tu. Yang ni contohnya macam kita macam cendawan lah kan dalam kingdom fungi. Kalau dalam kingdom fungi tu dia hanya release digestive enzyme. Lepas tu enzyme tu akan digest the food. Food yang dah digest tu dia terus absorb saja. Itu adalah saprozoik. Okay, so it also can establish interactions with other living organisms. Okay, even though many protists are free living, but there are some others who form symbiotic associations. So symbiotic associations ni maksudnya dia membuat jalinan kehidupan lah, maknanya saling bergantung, interactions between living organisms. So sama ada mutualism, commensalism or parasitism. Kalau mutualism ni interaction of symbiotic tu sama-sama untung. Contohnya macam saya cakap lah, dia tinggal dekat dalam host, dia dapat perlindungan, dia dapat makanan. Pada masa yang sama, host itu dapat benefit lain. Contohnya dia dapat dia dapat benefit yang lain. So dua-dua untung, satu plus. Kalau commensalism, satu untung, satu tu tidak untung ataupun tidak rugi, which is the host. So of course yang penumpang tu dia akan dapat benefit
Manakala yang ditumpang tu, hostnya tu tak rugi, tak sakit, tak ada apa, tapi dia pun tak untung juga, tak ada apa-apa yang dihasilkan oleh yang menumpang tu. So itulah commensalism. Yang paling teruk adalah parasitism, yang di mana yang menumpang itu of course dia akan dapat benefit makanan ke tempat tinggal apa-apa semua daripada host dia, tapi pada masa yang sama host dia akan mengalami sakit lah, so atau kekurangan nutrien dan sebagainya. So satu untung, satu rugi. Okay, next cara reproduction pula. Okay, for protista ni mostly are asexual. Only some or very few are sexual, having sexual reproduction. Okay. So in terms of habitat, dia orang tinggal kat mana? Mostly in aquatic environment, whether it is a pond, freshwater pond, whether it is ocean, freshwater pond, lakes, streams, river. Okay, so dia boleh tinggal dekat kawasan-kawasan yang situ lah. And there are only some terrestrial yang tinggal dekat daratan. Okay, but restricted to damp places such as soil, cracks in bark and leaf litter. Maksudnya, kalaupun dia tinggal dekat darat, so biasanya dia akan tinggal dekat kawasan yang lembab, macam dekat tanah yang lembab, cracks in bark ni maknanya dekat rekahan pada batang tumbuhan dan sebagainya. Okay, so now that we have understand the characteristics ataupun syarat-syarat sah, syarat-syarat wajib untuk masuk dalam kingdom protista, now we're going to study about the classification of protista. Macam mana kita nak kelas-kelaskan protista ni? Okay, next slide. So here we understand that under kingdom protista, there are 6 phyla. So what are those 6 phyla? Chlorophyta, Phaeophyta, and then Euglonophyta, Rhizopoda, Celiophora and Epicomplexa. So sama jugalah. Okay, bawah kerajaan ni, however, untuk protista ni kita boleh asingkan dia ikut dua kumpulan. Satu yang bersayap kiri, satu lagi bersayap kanan. Macam ada fahaman berbeza gitu. Satu more like plant-like, macam algae ni, dia lebih kepada ciri-ciri macam tumbuhan, dia buat fotosintesis dan sebagainya. The other one is protozoa, is more like of a animal. More animal like untuk protozoa ni. So kenapa dia panggil sebagai animal like? Sebab dia tak boleh buat makanan sendiri. So dia ada ciri-ciri macam haiwan lain lah, macam makan dan sebagainya. Okay, so now we first look at the group algae. Okay, sorry, a quick recap back. So when you look at this slide here, now you see the word protozoa. If you do not have the map that I've provided to you earlier, you might be confusing. Sir, protozoa ni nama kingdom ke kita belajar kingdom lain ke? Ni nama nama apa ni sir, phyla ni? So okay, so dia bukannya lah phyla. Tengok balik nota ini. Okey, tengok balik kat map. Sebenarnya hanya nama grup sahaja, hanya classification-nya sahaja, jenis-jenis protozoa. Yet we are not speaking about dia punya phylum-phylumnya lagi. Macam tu. Phylum-phylum di bawah grup protozoa ni ada 4. Inilah dia senarainya. Okay, so now we discuss the first group, which is the group algae. Okay, so apa dalam group algae ni? Mostly, of course lah, dia adalah autotrophic. Kenapa saya kata autotrophic? Kan saya dah bagi tahu dalam group algae ni, dia adalah lebih kepada macam tumbuhan. Macam tu. Okay, sekarang ni kita dah pergi agak jauh, kita dah pergi beberapa slide di hadapan. Kalau saya tunjuk contoh sekejap lagi contoh gambar ni. Ini adalah algae tu tadi, which is the Chlamydomonas. Kalau kita tengok dekat sini, dia adalah macam single cell. Pada korang hanya nampak dia ni macam bakteria saja. Macam sama je macam bakteria lain. Saya tekan ni archaea ataupun bakteria lah. Okay, tapi dia tak boleh masuk dalam archaea atau bakteria. Kena ingat sebab dia ada nukleus. Bila dia nukleus, dia ada mitochondria over here, dia ada chloroplast over here, dia ada granule over here. So dia ada organelle. So bila dia ada organelle, dia bukannya prokaryotes, dia adalah eukaryote. Remember, because we are talking about domain eukarya, means that nota yang tulis, korang kena tulis kat sini, they are eukaryotes ataupun eukaryotic organism. Bila kita sebut eukaryotic organism, dia boleh je ada yang unicellular, dia boleh je ada yang multicellular. So, tapi yang penting selnya mesti ada nukleus. Sama macam ini.
Nampak nukleus. Okay, so saya patah balik dekat sini. Okay. So mostly they are autotroph and ni saya dah sebut dah. Tapi tadi tu secara umum. Now untuk algae. Untuk algae ni dia mesti boleh buat makanan sendiri. And of course, it is still the same. They live in an aquatic environment. And korang akan tanya-tanya saya, Sir, kenapa kita tak masukkan algae ni dekat dalam kerajaan plantae, tak masuk dalam kingdom plantae? Dia boleh buat autotroph. Dia pun eukaryotes, maknanya sel dia ada nukleus. And dia punya cell wallnya pun diperbuat pada selulose. Semua sama je macam plantae. Kenapa tak masuk dalam plantae? Kingdom plantae? Okey, jawapannya adalah pada ayat ini. Lack of true stems, roots and leaves. So, ini adalah syarat antara paling besar untuk masuk ke dalam kerajaan plantae. Nanti Groot marah. Groot yang daripada watak komik, watak movie tu kan. Kata, kau apa pula dah masuk dekat kingdom aku ni, dalam kerajaan aku ni. Kau tak ada stem, kau tak ada batang pun, kau tak ada akar pun, kau tak ada daun pun. So, off you go. Pergi masuk dekat kerajaan PROTISTA. Masuk, kau dah unicellular. Nak menyebut kat sini. So, kau pergi masuk dekat dalam kingdom PROTISTA ni. So dekat bawah kingdom PROTISTA, masuklah kau dekat dalam grup algae. Kat situ sekumpulan kau tu semua yang boleh buat fotosintesis macam tu. Okay. So, dari segi strukturnya dia adalah diverse untuk algae ni. Ada yang unicellular, ada yang multicellular. Untuk saya cakap saya tadi kan pengecualian. Okay. Walaupun dia multicellular, dia tak adalah besar macam pokok. Macam tak adalah macam tak ada besar macam pokok tumbuh-tumbuhan yang besar tu kan. Okay. So, unicellular contohnya adalah Chlamydomonas. Okay. Untuk multicellular contohnya adalah Fucus SP. And they also show alternation of generation. Okay, so for alternation of generation ni jangan risau sangat. You guys akan belajar pada dalam plantae when we discuss about plantae. Okay, next adalah phylum Chlorophyta. So nampak tak sekarang ni biasa cakap next phylum Chlorophyta ni, adakah seolah kita dah pergi ke next group, next section something? No, maksud saya next adalah kita baru nak masuk dekat phylum Chlorophyta, which is this one. So we need so that's why it's very important. So we are now speaking about Chlorophyta. So it's very easy for you to see and maneuver your information with this map. So korang dah nampak lah korang dekat sini kan. So korang tu kata masih lagi cakap pasal kingdom Protista, and you tahu dia adalah unicellular, and you tahu dia adalah jenis-jenis selnya eukarya. Okay. So also for this Chlorophyta, dia ada pigment chlorophyll A and chlorophyll B, and they lives in fresh water. Sebab kalau yang live in ocean ataupun salt water, itu namanya adalah brown algae. Contohnya seperti Fucus SP itu tadi. So dia ada starch dan juga ada cellulose, cell wall dia. Okay. So dia ada definite cell wall, okay, dia ada central nucleus dan dia juga ada chloroplast, dia samalah macam sel yang lain, dan dia ada juga contractile vacuole dan dia juga ada eye spot. Eye spot ni yang ini. So eye spot ni bukanlah macam mata, dia lebih hanya kepada macam foto ataupun light sensor ataupun light sensitive area. Maksudnya kalau dia nampak kat mana macam matahari pergi, dia akan pergi dekat situ. Macam tu. So kalau saya mandi dekat kolam, kalau cakap open pond macam tu, banyaklah Chlamydomonas yang akan datang dekat saya sebab saya kan bercahaya. Gurau. Okay. So next, dari segi reproduction pula, there are some of them is having a sexual reproduction, some of them is having sexual reproduction. Okay. So now kita baru nak bincang pasal the second group, which is protozoa. Ingat, when we speak of protozoa, bukannya phylum, bukannya kingdom, bukannya apa-apa. Dia hanyalah group saja. Protozoa. So ini adalah protozoa. Sama kan? Okay. Okay, so untuk yang ini, unique characteristics of protozoa ni, kenapa kita tak dalam protozoa, mostly adalah heterotroph. Maknanya dia tak boleh buat makanan sendiri. Kalau yang algae tadi tu, dia boleh buat makanan sendiri. And they also lives in the ocean, freshwater, soil or body fluid of other organism. Dia boleh tinggal dekat situ.
Okay, so mostly are motile, mostly boleh bergerak, and dia adalah mostly unicellular dan dia tak ada cell wall, just macam animal cell, tak ada cell wall. Okay, some serve as zooplankton. Maksudnya zooplankton ni sebagai sumber makanan kepada ikan-ikan kecil. Reproduction dia boleh melalui kalau sexual terlalu true conjugation, kalau asexual melalui binary fission. Binary fission tu just separate kepada dua sahaja. Okay. So untuk phylum Rhizopoda, kalau korang tengok, kita hanya bincang pasal phylum Rhizopoda sahaja. Okey, kenapa? Sebab memang itu dalam silibus korang. Tapi korang kena tahu dekat dalam ni sebenarnya ada lagi 3 yang lain. So, kita tahu yang amoeba ni adalah phylum Rhizopoda. So, ada juga lagi phylum lain, Euglenophyta, phylum Coleophora and phylum Epicomplexa. Ini korang akan belajar detail masa semester depan, sesi depan. So, untuk sekarang korang faham, kita tahu dia ni yang kita tengah cakap pasal amoeba. Amoeba ni dia di bawah grup protozoa of kingdom Protista. Okay, so ciri-ciri ciri-ciri phylum Rhizopoda ni mudah je. Dia adalah heterotroph, hanya ada satu nukleus. Amoeba ni ada contractile vacuole dan dia pseudopodium form movement. Maksudnya bila dia bergerak menggunakan cara pseudopodium, kita akan masukkan dekat dalam grup phylum Rhizopoda. Bukan grup, kita masuk dalam phylum Rhizopoda. Okay, now after long journey, we've come to the last part of importance of protista. So when I say importance of protista, maksudnya peranan protista, peranan kingdom protista ini. So dia boleh jadi sama ada sebagai food source, it also can impact on human health and also for sewage treatment, iaitu air kumbahan, rawatan air kumbahan. Okay, so as a food source ni, serve as a producer plankton dekat dalam aquatic food chain, dan juga dia boleh digunakan, manusia juga ambil dia untuk buat pil chlorella, untuk dijadikan sebagai sumber makanan tambahan sebab dia mempunyai kandungan protein yang tinggi. Dari segi human health pula, contohnya ni lah, Plasmodium sp ni, dia boleh menyebabkan demam malaria. So Plasmodium sp ni dia boleh tinggal dekat dua host, human dan juga nyamuk. So kalau dekat dalam human, mana-mana bila dia masuk, dia akan infect the liver cell. Sebab tu orang yang mengalami demam malaria ni, dia punya hati dia tu, livernya tu rosak. Okay, and then bila dia infect liver cell, dia akan merozoid dia ni akan infect red blood cell. So red blood cell dia ni akan macam banyak yang musnah jugalah. So macam mana cara malaria ni merebak? Sebab nyamuk tu digigit manusia yang ada malaria ni. So kemudian dia gigit manusia yang lain pula, dia akan sebarkan plasmodium itu tadi. Okay, so untuk sewage treatment, protozoa ni play important role dalam wastewater purification process, maknanya pembersihan sewage water. So dia penting untuk rawat air sisa kumbahan. Okay, so next lesson is kingdom fungi. Ini kita gambar pada jam yang seterusnya pada minggu hadapan. So inilah jam ketiga pada minggu ni, insyaAllah. Okay, so untuk lab, saya cakap you guys akan deal dengan sewaktu lab. Okay, so ada soalan setakat ni? Ada soalan? So kalau tak ada soalan, saya akan kena stop recording dahulu. Okay, sekejap, tak stop. Okay, stop.